बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तक़बिल की सियासत में कारसाज़ शख्सियत मोहतरमा मरीम नवाज़। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता वीडियो जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ज़ायशे के हवाले से की और कुछ करीबी जो दोस्त अहबाब थे वो बज़िद थे कि मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से भी आपको कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि मुस्तक़बिल के सियासतदानों में इनका नाम भी नहायत अहम है। जनाब नवाज़ शरीफ की जानशीन वही नज़र आती हैं। इनकी पैदाइश के सन के साथ साथ इनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात, ख़ुसूसन शादी की तारीख़ से इनकी सही तारीख़ पैदाइश वक्त का तयन करने के बाद इनका ज़ायशा जो है वो आपकी पेश खिदमत है। जनाब नवाज़ शरीफ मुल्क के नामवर सियासतदान और 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले गैर मामूली इंसान की सियासी वारिस मरीम नवाज़ जो है उनको हम एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में देखते हैं कि वो किस हद तक अपने वालिद की विरासत से इंसाफ कर सकेंगी। मुस्लिम लीग नून को मुत्तहद रखना इनके लिए क्या मुश्किल होगा। जमहूरी मुल्क में जमहूरी सोच के हामिल सियासतदानों का फ़क़दान है। स्यारा मुश्तरी का दौरे अस्कर 13 नवंबर 2023 से शुरू होगा जो यकीनन मुस्बत असर का हामिल होगा और इस दौर में वो मुल्की सियासत में कोई नुमायाँ मुकाम हासिल कर सकेंगी। फ़ौरी तौर पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि इनके वज़ीर आज़म बनने का इम्कान जो है वो नज़र नहीं आता। बहरहाल हम आज देखते हैं कि स्यारा मुश्तरी 24 अप्रैल 2023 के बाद ज़ायशे के 90 घर में दाखिल होगा तो इन्हें अपनी पोजीशन बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। वो सियासी मैदान में ज़्यादा नुमायाँ हैसियत हासिल करने में कामयाब शायद हो जाएं। इनके ज़ायशे की पोजीशन देखते हुए कहा जा सकता है कि इनकी पार्टी जो है उसकी तश्कील नौ करनी पड़ेगी। अक्सर ये चीज़ मैं आप लोगों को गुजारिश कर चुका हूँ कि सियासतदानों, अदाकारों, खिलाड़ियों की दुरुस्त तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश का हसूल ख़ासा मुश्किल काम है। आम तौर पर जो तारीख़ पैदाइश रिकॉर्ड पर मौजूद होती है वो दुरुस्त नहीं होती और वक्त पैदाइश मालूम करना तो जो है शीर लाने के मुतरादिफ़ है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपने तजर्बे को बरोकार लाते हुए वक्त पैदाइश का तयन करना पड़ता है। मरीम सफदर जो मरीम नवाज़ के नाम से मशहूर है 28 अक्टूबर 1972 को लाहौर में पैदा हुई। वक्त पैदाइश हमारी नज़र में शब 1:32 है और ताले पैदाइश बुर्ज असद जिसका हाकिम स्यारा शम्स तीसरे घर बुर्ज मैज़ान में हबूज याफ्ता है। ज़ायशे के दूसरे घर सुमला में स्यारा ज़ोहरा हबूज याफ्ता है। स्यारा मरीख भी दूसरे घर में है। अतारत चौथे घर बुर्ज अकरब में और स्यारा मुश्तरी 5वें घर बुर्ज कौस में अरूज याफ्ता नहायत ताकतवर है। राहू भी 5वें घर में मौजूद है। स्यारा ज़ोहल 10वें घर में जबकि कमर और राहू 11वें घर में करीबी किरान रखते हैं। ज़ायशे की सबसे अहम खूबी ये है कि कोई भी स्यारा किसी मनहूस घर में नहीं है। राहु केतु के अलावा स्यारा कमर ज़ायशे के मनहूस असर रखने वाले स्यारे हैं। कमर से मुश्तरी 7वें घर में हमसा योग बना रहा है। पंच महापुरुष योग में से एक योग है। हमसा योग के हामिल अफराद गैर मामूली तौर पर दानिशमंद और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं और माशरे में अहम मर्तबे और ओहदे के हामिल होते हैं। एक शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं। साथ ही मुश्तरी के साथ राहु की मौजूदगी गुरु चंडाल योग भी तरतीब दे रही है। ये योग ज़ायशे में 5वें घर में और कमर से 7वें घर में तश्कील पा रहा है जो मोहब्बत की शादी के अलावा ज़िंदगी में बास पेचीदा मसाइल की निशानदही करता है। गुरु चंडाल योग के हामिल अफराद यकीनन अजीब व गरीब रवैयों और तर्ज़ ज़िंदगी के हामिल होते हैं। बड़ी शोला और शबनम शख्सियत वजूद में आती है जिसमें नफ्सियाती मसाइल भी शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को समझना आसान नहीं होता। इनके इंतहाई करीबी लोग भी अक्सर हैरान हो जाते हैं। ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि वो कब क्या कर बैठें। स्यारा ज़ोहल ज़ायशे के 10वें घर में बहरहाल काबिज़ है। ज़ायशे में मनफी और मुस्बत असरात के हामिल बहुत से योग तश्कील पाते हैं जिनके नतीजे में हमारे सामने एक मुनफरिद नौइयत की शख्सियत वजूद में आती है। किसी खातून के ज़ायशे में ताले पैदाइश और शम्स व कमर अगर ताक बरूज में हो तो वो यकीनन एक वर्किंग वुमन होगी। इसे घर की 4 दीवारी तक महदूद रखना तकरीबन नामुमकिन होगा। बेशक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों और बच्चों की परवरिश की हद तक ज़रूर इसे घरदारी से दिलचस्पी होगी लेकिन सिर्फ यही इसकी ज़िंदगी का हामिल नहीं होगा। वो इससे बढ़कर भी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मुस्तरब और बेकरार रहेगी। साहिब ज़ायशा एक दौलतमंद घराने में पैदा हुई और इक़्तिदार की राहदारियों में ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा गुजारा। इनके वालिद वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। कम उम्री में ही मनपसंद शादी हो गई।
لہٰذا وہ تمام خواہشات ابتدائی زندگی میں ہی تکمیل پا گئیں جو کسی لڑکی کے لیے اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد یقیناً اپنے ذائچے کی دیگر اہم خصوصیات کے اظہار کے لیے انہیں سیاست کے میدان میں آنا ہی تھا۔ ایک سجی سجائی بساط سیاست پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی۔ ان کے بھائیوں میں کسی کو اس میدان میں مصروف عمل ہونے کا یقیناً کوئی شوق نہیں رہا ہوگا، وہ ضرور بزنس مائنڈڈ ہوں گے اور بزنس ہی میں مصروف رہیں گے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتون ہوتے ہوئے بھی شاہانہ مزاج برج اسد اقتدار کے ایوانوں سے دور رہے؟ ہمیں یہ تجزیہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ اس جمہوری ملک میں جمہوری سوچ کے عامل سیاستدانوں کا فقدان ہے۔ شاید یہی اس ملک کی بدقسمتی۔ محترمہ کو بھی ہم مکمل طور سے جمہوریت پسند خیال نہیں کرتے۔ ان کے ذائچے میں پیدائش کے وقت ہی سیارہ مشتری کا دور اکبر طلوع ہو گیا تھا، لیکن تقریباً 11 سال کی عمر سے زحل کا طویل دور شروع ہوا جو 30 سال کی عمر تک جاری رہا، اور اس کے بعد سیارہ عطارد کا دور 2019 تک جاری رہا۔ عطارد کے دور میں انہیں اپنی حیثیت کو نمایاں کرنے کے مواقع ملے۔ وہ راہو کے سب پیریڈ میں باقاعدہ طور پر سیاست میں فعال ہو گئیں۔ نومبر 2019 سے ان کے ذائچے میں کیتو کا دور اکبر شروع ہوا جو نومبر 2026 تک جاری رہے گا۔ اس دور کو مثبت اثرات کا حامل نہیں کہا جا سکتا، البتہ کیتو کے دور میں سیارہ مشتری کا دور اصغر 13 نومبر 2023 سے شروع ہوگا جو یقیناً مثبت اثر کا حامل ہوگا۔ اس دور میں وہ ملکی سیاست میں کوئی نمایاں مقام حاصل کر سکیں گی۔ یہ دور اکتوبر 2024 تک جاری رہے گا اور اس کے بعد زحل کا دور اصغر ہوگا۔ فوری طور پر ان کے وزیر اعظم بننے کا امکان نظر نہیں آتا، البتہ بعد میں ایسے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذائچے میں سیاروی گردش بھی اہم اثرات کا باعث ہوتی ہے جو اکثر ادوار کے اثر پر حاوی ہوتی ہے۔ 2020 سے چھٹے ساتویں گھر کا حاکم سیارہ زحل ذائچے میں چھٹے گھر میں آ گیا تھا، جس کے باعث وہ سیاسی میدان میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں اور قیادوبند کے ساتھ مقدمات کا سامنا کرتی رہیں۔ گزشتہ سال اپریل سے سیارہ مشتری بھی ذائچے کے 8ویں گھر میں موجود ہے، یہ بھی کوئی موافق پوزیشن نہیں ہے، لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ 2020 سے انہیں سیاسی میدان میں مشکلات ہی کا سامنا رہا۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، سیارہ زحل 7ویں گھر میں بہتر پوزیشن میں ہے۔ سیارہ مشتری 24 اپریل 2023 کے بعد ذائچے کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا تو انہیں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کا موقع ملے گا، وہ سیاسی میدان میں زیادہ نمایاں حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ذائچے میں تیسرے گھر کا حاکم سیارہ زہرہ اپنے برج حبوت میں رہتے ہوئے دوسرے گھر میں ہے، گویا اپنے گھر سے 12ویں گھر میں اس کی پوزیشن قریبی عزیزوں کے ساتھ خصوصاً بہن بھائیوں اور کزن سے اختلافات کی نشاندہی کرتی ہے، اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ان کے تمام قریبی عزیز بھی سیاست میں ہیں جن سے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال آگے چل کر مزید متنازع ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے قائد محترمہ کو اپنا جانشین مقرر کریں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کو کس حد تک متحد رکھنے میں کامیاب رہیں گی۔ ان کے ذائچے کی پوزیشن دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں پارٹی کی تشکیل نو کرنا پڑے گی۔ تالے برج اسد کی شاہانہ مزاجی ایسے لوگوں کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی جو ان کی حکم عدولی کریں یا ان کے معاملات میں مشورے دیں۔ ان لوگوں کو ایک یہ بھی کمزوری ہے کہ خوشامدی یہ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں، چونکہ وہ ہمیشہ تعریف سے خوش رہتے ہیں اور اکثر ایسے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔